जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान पुणी थे स्वागत मो चैनल को। आशा कर मोर वीडियो गुड़ाक आपण को भल लगुव। जदि वीडियोटा भल लगुच मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो को भी लाइक करूँ जदि ये वीडियोटा भल लगे। दुनिया को चलाऊँगी से फाइनेंस और पैसार बहुत बड़ महत्व अच्छे, बहुत मूल्य अच्छे, यहाँ को मुझे मना करें। इवेन ए फाइनेंशियल एबंडेंस गोटे प्रकार एबंडेंस सेटा मानुची हेल्थ रो भी एबंडेंस रहिबो, आपनकर अपॉर्चुनिटी रो भी एबंडेंस रहिबो, सब जिंस रिलेशनशिप रो भी एबंडेंस रहिबो, किंतु फाइनेंशियल एबंडेंस इज आल्सो इंपोर्टेंट, सेटा बहुत इंपोर्टेंट। ता विषय गोटे छोट जिंस शेयर करिया चाहूची। एटा जतबेला आमे पैसा अर्जन करू मे बी आमे ता विषय हेमती भाबू कि न भाबू सेटा विषय मु टिके शेयर करी। देखंतु आमे तो जॉब हो कि बिजनेस हो कि जेकोसी रोजगार पंथा हो, आमे से रोजगार करके पैसा आम घर चलाइबा आनु। पैसा जिते आसे रोजगार करने को आसे आमे ताको विभिन्न उपाय भी खर्च करूँ, किणाकिणी करियारे कि आम निज घर भड़ा दबारे कि इलेक्ट्रिक बिल्स गैस वगैरह से सब जिन दबारे भी आमे आमर से पैसाटा को आमे खर्च करूँ। इवन एफ आम से पैसा को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करूँ तो पैसाटा जो आसूँ तार वेरियस वेज अच्छे, विभिन्न उपाय अच्छे जो से पैसाटा खर्च होचे। किंतु आपण जिते पैसा अर्जन कर पैसाटा रोजगार करती जिते आपण अकाउंट को पैसा आसे से आपन केमती लगे। धरतु आपण सर्विस करछंती ताहाले मासर प्रथम 5 दिन भीतर आपण को तो दरमा जहाली भी आसथियो, तो जिते दरमा आसूची से तो जहाली आपन खुशी लगुथियो ना, हाँ अकाउंट को पैसा आसला। कारण आपन किछि प्लान्स एंड प्रपोजिशंस थिबो जोटा ऑब्वियसली फाइनेंस ऊपर ही डिपेंड हेकि अछि, मनी ऊपर डिपेंड हेकि अछि, सेतमे से पैसाटा आसला बोली आपन खुशी लागला, एक्साइटमेंट लागला। एटा जनरल कथा, एटा जणाशुणा कथा कि जेहेतु फाइनेंस और मनी रा एते महत्व अछि, जतबेले फाइनेंस आपन को अकाउंट को क्रेडिट हबो आपन को भलो ही लागियो, आपन माने एक्साइटेड फील करियो, सब हैप्पी मूड रे रहिबे, भलो स्टेट रे रहिबे, सेटा बुझा पड़छ। अच्छा आपन को धर जते बेले खर्च करियार अछि, किछि जिंस किणा किणी करियार अछि, जते आपन पैसा दउछन्ते किछि खर्च करिया को सेते आपन केमति लागे, एमिति केमति लागि छै कि जते पैसा आपन दउछन्ते आपन दबा को चाहू नथिबे कि एमिति भाबुथिबे कि अरे हे मो पाखरे पैसा कमी जाउछि, मु जते गोटे जिंस किणिया जाउछि ताले पैसा कमी गले मोर बाकी सब जिंसडा केमति चलिबो, से अभावर मनोवृत्ति सेटा आसुथिबो कि जदि सेटा आसुछि ताहले आपन को तो भलो केबे भी लागु नथियो। जते पैसा आपन दउछन्ती कि खर्च होउछि सेते मे भी भलो लागु नथाय पारे, किंतु एटा भी आपन बुझिया दरकार कि हे पैसाटा को खाली आमे जते पैसाटा जते क्रेडिट होउछि अकाउंट को, आमे जदि से पैसा को भलो फ्रीक्वेंसी दबो एंड फील गुड, आमे से पैसा विषय भाबे कि से आसुथिया पैसा विषय भाबे कि आमको भलो फीलिंग हबो, किंतु एक्जाक्टली से पैसा जदि मु घर चलाउछि आ से पैसा मु जड़े खर्च करछि, जदि सेही पैसा विषय मु खराब भाबुछि, एबडे भलो भाबुथि पैसा विषय सेबडे खराब भाबुथि पैसा विषय, ताले बुझी परछन हमर गोटे प्रकार अलाइनमेंट नाही कि आमे पैसा विषय गोटे प्रकार फीलिंग दे पारुने। एंड आउट जिनस जिते बड़े एटा आपन जानी थिबे कि आपन जेकोनसे लोक को सदाळे खराब कहथिबे, छे मार मार करते से लोक केबे भी आपन पाखे रहइबनी ना, से लोक भी गोटे एनर्जी, ता भीतर गोटे एनर्जी रो बॉल अच्छे, ता भीतर गोटे ऑरा अच्छे एनर्जी रो फाइनेंस रे भी एनर्जी थाए, हेटा बुझियार अच्छे। अबे आमे जो पैसा गोटे करेन्सी नोट बळे गोटे नोट बोले धरुछु पैसा को, आजिका दुनिया रे सिना सेटा नोट, आगु तो सेटा नोट नथिला ना, आगु तो पैसा रो हिसाब रे सेतले मुद्रा थिला, सेतले आउ किछि थिला, ता आगु तो बैटर सिस्टम थिला, जते बेले आमे दिया निया कोटले जिंस को सेतले फाइनेंस रो अलगा प्रकार डेफिनेशन थिला। तो फाइनेंस अछि से जिनसटा जो अदल बदल कर, फाइनेंसटा होचे गोटे जरिया जोथरे आमे अदल बदल करू, सर्विस जदि हमकु किछि दरकार तो फाइनेंस आमे दउचु, पैसा आमे दउचु, पेमेंट करछु से सर्विसटा पाया पाई, अदल बदल तो केबेठु चली आसीछि। तो आमे खाली गोटे छोट कागज को आमे भलो फील करिया बेले बेले, खराब फील करिया बेले बेले, ताहा हेले से कागजटा आम पाखरे कोन सदाळे रहियो कि थर चिंता करी भाबुन। आपण धर गोटे लोक को बहुत भल मुझे गोटे लोक कहले जे आपण ता विषय सदाळे खराब भाबे, से तो केबे आपण पाखे रहइबनी, कि जो गोटे लोक विषय आपण भल कहिबे, ताको आपण एनकरेज करिवे, ताको आपण प्रेज करिवे,
ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଲୋକ ସଦାବେଳେ କହିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗାଳି କରୁଥିବେ ସେ ଲୋକ କହିବା ମୁଁ ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ସେ କହିବ ସେ କେବେ ବି ଆସିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ପଇସାରୁ ପଇସା ହିସାବରେ ନ ନେଇକି ପଇସାଟା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ମନିକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ହିସାବରେ ନେବା, ଏଥର ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏ ମନି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ପୁରା ଜୀବନଯାପନ ଚାଲୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ନା, ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନା। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆଇଟି ସର୍ଭିସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ତ କାମ ହିଁ ହେବନି, ଆଉ ଯଦି ସେ କାମ ନହେଲେ ଦରମା ହିଁ ଆସିବନି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଜ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇଟା ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଦରକାର ହେଇଯାଉଛି ମୋର ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋ ଘର ଚଳିବ। ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହଉ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟିଭି ଠିକ୍ କଲା କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଲା, ସେ କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ନେଉଛି ଯେଉଁଟା, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କଲା ନା। ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ କପଡ଼ା ଧୋଇବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେସିନ୍ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ହଉ କି ନହେଲେ କାହାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଥିବା ପଇସାର ଫିଲିଂ ଯାହା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆସୁଥିବା ସର୍ଭିସର ବି ସେଇ ଫିଲିଂଟା ରଖନ୍ତୁ। କହିବ ଅର୍ଥଟା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ଭିସଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ଦରମାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସର୍ଭିସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦି ଆଡ଼େ ତ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଟୋଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନକମିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ କି ଆଉଟଗୋଇଂ ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ନହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ମନୋଭାବ ରହିବ। ଏତେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ସରିଯିବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ସରିଯିବ, ମୁଁ ଦେଲେ ପଇସା ସରିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଆ ହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ କି ଆପଣ ପଇସା ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେବେ କି ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଦେବେ, ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମିତି ହେଇ ଫିଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମେ ବି 3-4ଟା ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ନା। ଓଲଟି ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ରହିବା, ଆମକୁ ଏମିତି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପଇସା ଆସୁ କି ପଇସା ଯାଉ, ପଇସାର ଯେଉଁ କାରବାର କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ୱି ସୁଡ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍, ସେ ଫିଲିଂଟା ଭଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଇଭେନ୍ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବେ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆବେର୍ନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆରେ ୟାର ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରହିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଭାବିକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ସେ 50 ଟଙ୍କା ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଭେନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ବାୟୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପବନ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନା, ଗରମ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ଗରମ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ପେସ୍ଟା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିପଟୁ ଥଣ୍ଡା ହାୱାଟା ଆସିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ୱିଣ୍ଡ ହୁଏ, ରାଇଟ୍? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ସେ 10 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଖୁସିରେ ସେଇ 10 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ତ 3 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? କିନ୍ତୁ ଆପଣ 3 ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭାବିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲି, କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା କି ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି କି ଯଦି ମୁଁ କେଉଁ ସର୍ଭିସକୁ ଦେଲି, ମୋର କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ରହିବେ ନା, ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା ଯେଉଁ 3 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂଟା ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ପଇସାର ଅଭାବ रहेନି, କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂ ରହିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂ ରହିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂ। ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଖାଲି ପଇସା ଉପରେ ନୁହଁ, ଫାଇନାନ୍ସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫିଲିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫିଲିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଫାଇନାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆବାଣ୍ଡେନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଇଂରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଲ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆବାଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲିଂସ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ କେମିତି? ପଇସାର ଆବାଣ୍ଡେନ୍ସ,
रिलेशनशिप अबंडेंस हेल्थ अबंडेंस अपॉर्चुनिटी अबंडेंस सब अबंडेंस देखा जाए आप जस्ट आपण फीलिंग ऊपर डिपेंड कर आपण मूड ऊपर डिपेंड कर एटा को प्रोटेक्ट करंतु आगो बहुत बढ़िया हो वीडियोटा टिके लंबा है बट ए जिनसटा मु दिल से कहया चाहूली आपण कहीं ए जिनसटा मत रियलाइज करने को भी टिके डेरी होता सत कथा कह गला मु भी ए जिनस रियलाइज करने टिके टाइम लगता कि जो मुहूर्त में रियलाइज कली क्लिक है माइंड रे देन मु जिनसटा बुझीगली एंड मु या चाहूनी कि आपण मैंने माने पैसा समस्त पाखे थाए फाइनेंस समस्त पाखे थाए खाली आम माइंडसेट जो आमको अभाव देखा जाए अवेयरनेस देखा जाए आम खाली माइंडसेट चेंज करार अच्छे फिलिंग्स मूड से सब चेंज करार अच्छे बस चिंताधारा चेंज करार अच्छे एतिक मु वीडियो रखी आशा करुँचे वीडियो आपण को हेल्प करियो जदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु रोची नमस्कार।